Les radio Horizon. De toute façon, tu peux vivre nous cabon. Mi yɔna be sinusita. Eye wɔna tagome ƒe abio. Ame yiwo ke ta ɖuna. Ame yiwo ke sinusite dona nu ƒona. Ame yiwo ke to ɖuna. Ewo zãnɛ. Ame yiwo ke do asrã keke avɔvu va tsi alɔme nɔ mitsi le kpɔkplɔ ŋɔti me gbe do mo va lea. Woe zãna ame ya ale gbegbe be nua woate ma ɖɔ ɖo. Ale gbegbe be enu woate ma aɖɔ ɖo. Wosanɛ bie dzamatɔ. Ne ame ɖe eto xɔ abi ne ɖe ne ate zɛ. Etoa xɔ abi. Etoa me ŋuti. Alo eto nu xɔ abi koa woate dza ɖe dzi alo ko. Ne di atike wa ɖoe. Ala te ku zowe alo Ebenezer akɔ ɖo abi ma waku. Vɔ ne nye be to ɖuna amea. Eye woazɛ. Ne to ɖuna. Ne to me dena tsi nɛ. Eye woazɛ. Akpe azɔnu matrɔ va gbɔ. Via trɔfiɔm ezazã nyui kaka ne gbe amewo kpɔ nya ne ko zanɛ. Sinusita ɖe. Ne wale ƒli kpɔa ge gute ɖeka ɖe ŋɔti me. La te wɔ zi ve, la te wɔ zi tɔ̃ gbe ɖeka ne gba wu ame tɔ̃ ya. Ne wu ame tɔ̃ me dza wu vɔ ɖo ava vɔ no kaba. Wo danɛ ɖe ŋɔti me. Ne to ya woage ɖe to me. Agbɔe ɖe tagome. Ko ekpa. La se me kɔ le keke colonne vertébrale dzi. Ne ta le ɖo ɖe. Ela fa ge ɖe ŋɔti me ela fa. Migraine. Ela wɔ. Ma o se no to bo. De eta le ɖo fia be do ma bi o de atamadodo nyoa. Ne me gblɔ be menyo anyi me nyi ƒle ne no. Se gɔmea. Vɔ no bio aɖaŋua ma gblɔ no bo ne gba do atamo. Egɔme nye be tso mia tɔgbo me game ke wo doe. Eye mia tɔgbo wo doe are nu ke va yina dzi o. Nu yi ke la kpe nye be ame yiwo ne do wu nu kpoa ŋɔti me gbe kpo va dona. Ŋɔti me gbe ame va na do. Masɔn beleke. Evelia avɔvu ƒoɖi va na alɔme nɔ parce que gasia gama mitsi ƒoɖi nɔ na toto le ŋɔti me nɔ. Ewɔ ye wo le lɔ zizi ɖe me. Eka ɖe le eto ɖe le gema ya to na me dona. Etoa me tutu. Asrã le ɖo ɖe me. Nyateƒe nya ye asrã le ɖo ɖe me. O ɖekadzevi la va no do ŋɔti me gbe. Gasia gama avɔvu la nɔ alɔme nɔ la amewo dome. La nɔ mitsi ya ko tutu. Non, menyo. Ok, eya le. Oui, ame ya mi yɔna be poudre de la grâce. Ame ɖe le fia ko be dɔme tsoe. Vɔvɔ ne gba ɖo mi ne poudre de la grâce. Wo be alele, mi ne poudre de la grâce. Wo be hernie, aklolui, mi ne poudre de la grâce. Nu yɔ dzi o kpe awo mo. Wo sa ne kotoku ɖeka. Aƒetɔ kple aƒenɔwo nyemenya edɔ ke lém ne le ya o. Ne okpɔ be dɔléle wa egogo atike yawo koa dzagba na ze elabena ezãlawo katã wo le ɖase ɖim nyewonya fi ke le ya o. Zã ɖe ya pasɔ nana mienya fi ke miakpɔ atike wa ƒle pasɔ me le gbɔ. Ne mi ɖo to spota wa miaƒe atike wa eyi keke yi ɖe lake me. Lake nyi fi ke o. Tɔŋtigodzi tɔ mɔ anehɔntɔ, amfɔɛtɔ, amfɔɛ atike le mia gbɔ le rɔ̃ƒoa, amfɔɛ me rɔ̃ƒoa le mama Dzoavi gbɔ ekpa ŋgɔ Dzoaniawo le teƒe ma. Le anehɔa ele radio lumière miakpɔe le kpemea ele Benin gbɔ. Miate mi ba Kristo gbɔntɔ ele Kristo gbɔntɔa gbɔ ne mi. O nu ne tɔ ta ne le duma me le di ma ne me gblɔ ba Kristo gbɔntɔ ame me dzesiwo. Ta ele gbɔ atike keke le gbɔ le kpe me. Ne mi va me nyina miakpɔe le RVV. Ne mi va Voga miakpɔe le La Fiesta. Ne mi yi ɖe Hawotoa miakpɔe le pasɔ Robert kple mia fofo Axɔsugã gbɔ. Ne mi yi ɖe Agbeluʋea miakpɔe le Bakul. Ne mi va Fikatsã
Tivia au sugbɔzɛ. Míakpɔe le Pabe House, míakpɔe le Radio Horizon, míakpɔe le Dameri gbɔ, míakpɔe le Complété gbɔ, míakpɔe le Madame Adrake gbɔ, míakpɔe le Asiama, Godwi As, míakpɔe le gema, míakpɔe le Davie, le Mamavi gbɔ. Oh, míakpɔe le Radio Horizon. Ok, azon, pasteur, mi-dakpe, après non 91, 24, 24, 65, 98, 60, 88, 62. Pasteur, et atike aori, da CDD, demi on a la CDD wa. Nenye matike on dia. Oh, atike nya, ima da CDD o subwe. Atike nya mo da CDD o subwe. Nemi le nkurentia, nyakpɔ be atike amatɔ ko nyamekɔ da ɖe Martial, boisson de longue vie, Zoé, Ebenezer, ou de la grâce, Sinusita, akpa. Vɔ ame yiwo ke va formation atike ne ni me fia wo sugbɔ gbogbo zã. Le gɔme se ɖa. Ta composition ya me wɔa, menya be ala te répondre nu gbogbo. De wava ɖo afi ɖe hafi ma be va ne ma trɔ atike bu nɔ ne ma ti nya atika me tso na mo ne nye be atike nyo dzo yina mawu ƒe nunana ye le kpɔ ɖa fia mawu ƒe nunana ye megblɔ no fia be eɖo na ga ɖe ma dɔ ŋutɔ le na me eye la ɖo dɔ na atike wòawɔ ke me be amea ne zã ma ne zã tsa kpo la wɔ dɔ parce que ma ye me kpɔ le gbɔgbɔnye me be eye wòazã eye ne zã kpoa ela wɔ ye me dɔ ne ta nya atike nyo ƒe ɖase ɖiɖia esugbɔ esugbɔ. Ke nu ke gblɔ nya le sia ko nye be mawu ne na ame nu veve ne ma kpɔ ame wɔ nuteƒewo ne ma ade mo ne míate ma yi ɖe didiƒe elabe ame ɖeka mele na ha ta nɛ parce que ehã le keke ehã le lolom fondation Pabe megba nye ɖeviwo gbɔ nu ele keke ta ɖe ma ta ame wɔ nuteƒewoe. Hello. Oui. Allô. Oui. Mi de kufo nuƒo. Mi fɔ ganji lo. Yolo. Mama Agosi. Le be ɖe kagodo. Davieto. Ŋutsawo dɔ. Mawu tɔ ne nya kpe lo. Amen. Mi da kpe ne Yesu. Ele yibɔ ye. Mi da kpe ne Yesu. Mawu tɔ nya kpe lo. Mama Agosi. Mala. Eka o le zan. Yes. Hey. Dogbe ne papa tu blu ne. Mauriro. Yolo me le mɔ kpɔ. Azon na amoko formation au fion minou et mi le conscient. La bena radio ya di mi se. Ye mi vai. Amerika koko ne yo alo. Amerika koko do la yo adidase enu ko po le formation ye amepocho la si. Pas o mega bonus le mi bon. Bonus egba. Toji no lo mia bonus ne mia. Madeke mo lo. Amulo. Mala mia sa tamia ko nu bo madeke mo lo mia amulo. Trop bien. Mia bonus a. Mi dakpe. Ne mia bonus a. Yes. Egbe ma va nu veve re gbo. Fona ko re ko we wa bonus a o cha la gbo. Pere ti be. Ke mia no o zana gasia ga mo voa. Mi ovio mi menya si xoxo ne o. E garo mo to cha ne mi kpo mi de ne no amofu na ngbe. O yo e fon ko be Sabala. On a le numéro maintenant.
que ça va là comme matin do bonjour na mon matin au bijou capra na ka je wa glo de mon ma glo no be edo gbogbo le gba o le mia le ne mia tro gbo va sabala gboa ela nyunto sabala ha chuchu am to ele jinle nti sididi le rele va o mala menyan amanya he kudo je nti sididi ya yun popo menyan o ona do kena megbeto bona mesen ma wuya de enunya la ko nye enu gba Amerique duna sabala le dodo nyi tonua ala sese be cancer me donne valo nyon bonus ya kombe sabala me nyeme to asia nyima te wu nugba nya to di 91 24 24 65 98 60 80 62 ne nya le ya mino yo zeka inyadi masi sabala enana be miapo vu kawo me vuna eye vu la te zon nuire Amerique duna sabala sogboa ye pe pancréas enona protéger ekpona nse dodo ale be diabète ma va do nu foneo ele kwara Amerique duna sabala sogboa ala kpedenti de jovitome fo dolele jovitome una moto e fo dolele sabala ado vitamine A ado vitamine B ado vitamine C sabala kponse de ehlume fo ntete ntame wo ntehlume na mea sabala kpona nse deji ne hlume kana na okawari sigbe malam tonea sigbe alo lo na lo amagle no ya zo ngogwe yo sabala enana be amigbegbleo jona le fukawo me ye de kiwonu sabala ona do sogbo fifia hafi ncho matro ide sabala menyadia aleke nya o sabala ele ko 0 wadanu acho sabala kodeme bomo de kuku gande de tibina hafi ocho na sabala kona deme acho sabala kapra de tela no zodi ano joji alabi alado lu nume game sabala la nye nu poto la yime ocho na sabala fiona la chi o se fiona eti la ama vovo dona ne la i ocho ne kona de ji ne ma vo amenya nu dada sro nu dada no ja nu de chi dada ya yo cho na sabala kona de mo ele kwara ple susu be ne gba no joji didire ne amenyinu yo kene le mea ne wa kuo obo de ti oku kwa sabala jo le bidi le me nde kokola no me ya voka ko me ba deblibo do du na sabala odenagbe hlam do du na sabala aye me veve du na ngoti me na me le du noa sabala fe veve la do tago me no le kaje ko le obe sabala won de ebe nya de na fo o lu sun to chan yo na ko vi na me jagbagba vitamine A le me ne me le kpo nu nyi le wa cho sabala ko de go de me na chonku ado vitamine A ke le na bena nku la fadachi
vɔ ne faɖatsia tsã eya nɔ te ɖewo ɖuna sabala wòʋena yina tagome na ame le gɔme se ɖa mitsɔ sabala miatsoe nenɔ agba me ɖo tsi dzodzo kɔ ɖe dzi etsia nɔ sigbe lita ɖeka ku fawo ne ne fa ko tsoe se de gome le ŋkeke bliboa katã ma nui ne wòavɔ nu yi ke le wɔ ne ŋutina wa enu gã ɖe ŋutɔe le wɔ nɛ ekpɔ ne mefia nu me nu yawo fia ye amewo me to ɖo me wòavena egɔme nye be efe me tuna hafi va wɔna emission ya ega yi me tuna ne me yɔ ne woaxɔ se ba dzi gbayɔ ega gbogbo me tuna hafi va nɔ ne ɖe dze va nɔ nu yawo fia mi kado ile kpɔ ɖa ta alekeke le nya nu ɖaɖa ne ɖe le tsona sabala kɔna ɖe nua me ye wòbina kple nua hafi le va wɔna nu kea le gu sabala ne sabala tɔwo ɖewo ɖuna sabala wòɖena gbe malam la te tso sabala ɖe nenema la ɖu le gɔme se mea nu nyui ke le wɔa ame ɖe le kamea elo alo bonsoir akpe ne kupon po sesere mele ƒo nu tso sabule dzia ŋuti tawo nyakpe woe nye yayratɔ ne le ŋuti dɔ wɔm ma ɖe wɔsabula tsadzi ŋuti dɔ lo azɔ bonisa ne kpɔ le funu parce que wova le do dzidzɔ bonisa ŋuti wu eya kemi le gblɔ lo. le keke nyamafia nu bubu la ni adzitsa amewo la fla ti ke nye kpoe alo oui bonsoir maman oyira wo tsã la amen mɔxɔe akpe mi da kpe mawo tɔ nya kpe. Azɔ jalousie va ɖo me nye kebi wo ebe wonye ɔbu nislamia mi me do na gbe na nya va sa kpe ho na mi azɔ yi nya wo dzi. Mele gblɔ bena ɖe sabulea la te tsoe atso timati kɔ ɖe me eze gɔme alɔ ɖu zame ko la mla anyi. Timati te bia va dzi lo. Evɔ yi nya dzi. Ne va timati dzia ŋutsuwo la do fu ŋutɔ. Nyateƒe to me ne mi mefia mo ŋutsɔ le formation. Rola sɔ asi sɔ le ta tɔ ko kplɔe ɖo. Yi nya dzi. Ta sabulea ɖe me gale gblɔ bena míaɖu sabule ɖe ime ƒeƒe wòaɖo tagome ne mi míabe ŋku ne fa ɖatsi ŋku le ɖo la ɖu sabule wòaɖo tagome nɔ ŋku wò ne fa ɖatsi fi yi ke wòto kekekeke va kɔ ɖe ŋku dzi ne wa ewɔ dɔ gã ɖe ŋutɔ ewɔ dɔ gã ɖe ta nu yi ke magblɔ nu ɖeka tso sabule ɣe ŋuti sabule ɣe ɖe ne nu te ʋu tome ne wa ɖe sabule ɣea se hĩhã dzo ne wòaxɔ dzo se hĩhã dzo doe ɖo ɖe adzo gbɔ. Via me se nyawa me ɖe kuku na be gbevi dzidzi me nyo. Ok nyawa vɔ sɔ hĩhã dzo. Se hĩhã dzo doe ɖo ɖe tsoe ɖo ɖe adzo gbɔ wòaxɔ dzo nakɔ nɔ tɔ voto me enua le nume nɔ ye le ve me vɔ tsɔ sabulea kɔ nɔ ɖe fia medi be ma gblɔ no be ela traité keke sabule ɣia. Témoignage enuma wɔm kpɔ ɖe dzomafi nye menu dzomafi kudo citron ya ebe na vɔ amenu n'okɔ ɖe dzi asi tsu vɔ menu kaka nyɔnu be nu nyuie le. Tsɔ sabule ɣe se hĩhã dzo nakɔ nɔ tsɔfi eve me fia miame yiwo ke ɖo to na se miame yiwo ke mi ɖo na ve me problème
le vi ɖe kpogbo me ha le vi ɖe kpogbo me ha le vi ɖe kpogbo me ha sabulere mi hli hadzo nyakɔnɔ dɔn fi ahadzilɔ mi le sema mais hadzila de do ne afrona ta de me kai gaita ne eni Philippe Togbe le me e radio risotto le me ke mo radio lo me to la base mi sabulere am dian sabulere aso le radio aso dodon de fi de photo fi ja odo ayi de keke gol ju ba on va mi ase no oh me ja samo nsa nu konya masa mana o cadeau le quoi ta mi amayo le mi akpon le YouTube dia mi ja ba ne mi s'abonner ken gba ne mi amayo YouTube akpon amo quoi merci beaucoup akpe eyi a le on me va njoko sira gba ma tro ide sabule me nyaji nya yeji la bena nja me le poto yon le me gbogbo ni surtout veut me hanga to ya me jaji sabule ya we mo vivia paso azo me trova gbo ni ameriti we ya dogo kplo de mo kaji wa te oh Pascal Pascal mo popo ya le che numéro 99 52 62 72 99 52 62 72 ni ameriti we ya kpolo YouTube yere le number nuka ba po kan YouTube na be ya kpolo YouTube dia le article me nyame ya YouTube a envoyé la signe church me nya tolo article me nya toa nglo pa fondation Pabé na gbe nglo fondation Pabé quoi ko nglo si gbele ke le laisse F fondation comme vous l'attendez fondation Pabé P A B E ko la bon bon mais il faut s'abonner mais na ma s'abonner wa me nyewo kaure parce que no s'abonner wa na mo publication me ja vani me ne s'abonner me fe o ja tu ne mo vona zi asi de gama be s'abonner en rouge elle douci me non le portable elle douci me na le zi de gama be s'abonner quoi publication de sia de kemawa elle va bon merci après azon yo troyo numéro WhatsApp kudo nwana ma ngo miajo mi o kwa joga mo gbala sinya me gbado mi ti amene yo numéro on ma bo numéro 99 52 62 72 90 41 80 60 90 41 80 60 et un numéro nya mais le Pabé House le Bolumoji ne le va Bolumoji le be Zanzibar le do Zanzibar quoi ne to fiose moi nuko a moi inti la kero le dusima to moi ma tout droit le ja do le terrain vire di quoi on aura agbode pe mon be Pabé House a ima l'aquatique en gros la quoi en détail et mi le benamia homi pour me pa fifia mazami ti blave de le fia wa me kena le ti ame ke be akpon to du ji la pe me matema ho ame yo no le yon le téléphone ami no me di wa ne mia ayon nya kasen ma le ne mi nya cha mi le ne na la mse toa maula na mia menu veve nya we wa achido ede akpene mi kake ame yo ke kare mia ji yo va formation mi zamon popo ya e mi de akpeno jipona dinami be eyo kata miawa na wa jeji na mi pastor le minute veme me dibe aponpuna ninye be eji awele le jidolem la tengogo ejido anya na gogo me godo re nyama na me ala lo ti agbon yo ti agbon ke wa oji mara no te ko nyama fie fana ma de le jidolem be agogo mia etenye groka ame na gogo mi mia pere nti ne me le bio nya kwa egbon ebe amodo do na kafra amodo no po na mo obio na ame ona va na nyima do tan wa mo yo formation nya gbonyo du ya mo subo ma doro da ogbo asu me fia mo akwe
azɔ fia nyaka le asi na todzinɔnɔ hafi miadio. Akpeko ma ade ne todzinɔlawo eye mana wo dzideƒo bena nyemado ŋukpe wo elabe nu sia nu adzɔgbeɖeɖe wonyo. Míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti le lãmesẽ ƒe nyame. Ne metsɔ nu ɖe vɛ ne mia kaka ɖe dzi nenɔ mia si be meƒo asi nua, medoe kpɔ, menyae be ate ma akpe ɖe mia ŋuti, ate ma ɖe mi eya ti ko matsɔe akɔ va. Ta ne mi meka ɖe dzinye wa mi ma ƒlena atike nyewo. Ne mi meka ɖe dzinye wa ne game sua mi mate ma ʋuna radio anɔ gbɔ be yewoase nya yi me dza gblɔ. Ta Mawu ne yra mi. Míawo gblɔla kple míawo selawo katã dziƒo na yra ame sia ame. Ne game le asiwò le aƒlatikewo tsã, kutsi le zewo me. Kutsi le zewo me. Eye nàno kple dzideƒo. Mawu la yɔ dɔ. Amen. Mawu ŋusẽkatãtɔ amenuvela fofo tso dzi vava me meda akpe na wo le gaƒoƒo vevie ya ta. Ame si ke kplɔ mi nenɔ anyi kple mi la tɔ na nye ŋuti kɔkɔe. Metsɔ todzinɔlawo gblɔ ɖe asiwò me. Esiwo ke nye dɔnɔ la dagbe le wo ŋuti le viwo Yesu be ŋkɔ me. Amen.